ओम गणपतये नमः. श्रीगणेशस्तोत्रम्. नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः. विघ्नेशाय परेशाय विघ्नहर्त्रे नमो नमः. सिद्धिबुद्धिपते तुभ्यं नानासिद्धिप्रदायिने नानाज्ञानप्रदात्रे च ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे मनोवागतिभूताय योगिनां हृदिवासिने नानावतारकर्ते च भक्तसंरक्षकाय ते नमो नमो महेशाय शिवाय शिवदायिने सर्वत्र समभावाय विष्णवे तेजोराशिपते तुभ्यं भानवे ते नमो नमः. नानामायाप्रभेदात्म शक्तये शक्तिरूपिणे सृष्टे पात्रे च संहर्ते चराचरमयाय च सर्वेभ्यो ज्ञानदात्रे च निर्मलाय नमो नमः. सर्वेभ्यो भिन्नरूपाय मायाहीनाय ते नमः. मायिभ्यो मोहदात्रे च मायाधाराय ते नमः. गुणान्तनययुर्यस्य नानाब्रह्माणि ते नमः. अतो मयि गणेशान कृपयानुग्रहं कुरु इति स्तुत्वा गणेशानं मौनवान् भवत् स्वयं. वैराडपुरुषस्तत्र कृताञ्जलिपुटस्थितः भगवान्स्तं गणेशान उचीवान् भक्तिभावतः. परं वरय दास्यामि शङ्कां मा कुरु विश्वप. इदं त्वया कृतं स्तोत्रं मम प्रीतिकरं भवेत्. य पठेत् भावपूर्वतो सिद्धि तस्य भविष्यति.